kichwa chako na kumwambia Mungu, Baba, unikumbuke, uniongezee tena kitu kidogo asubuhi ya leo. Na tuombe. Baba, tuko mbele yako asubuhi ya leo, tunajinyenyekeza chini ya miguu yako. Wewe uliyelipa bei kubwa kutukomboa katika mikono ya yule ibilisi, ukatufanya tuwe mali yako kwa neema kubwa na upendo. Tunahitaji kila siku kuelekezwa, kufundishwa katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Utubariki tena asubuhi ya leo, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amena. Nashukuru sana tena Mungu kutupatia nafasi ya asubuhi ya leo, tukiendelea na somo letu. Jana sikupata nafasi, tulikuwa na kilio kabisa, alafu ilitutatiza. Nashukuru mwalimu ambaye alichukua nafasi kusaidia. Nitapenda kujua nani akilali anajua somo la jana, kichwa ya somo la jana lilisema nini. Nataka nifanye kale kaexame kadogo mbele tuingie. Mwanadamu anasahau. Bwana anapasua njia. Nani mwingine alisikia neno jana? Asante. Nitamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye msingi ya maisha yangu. Asante. Na ni yeye anapasua njia zingine zote za maisha. Yeye ndiye anapasua njia za baraka mbele yetu. Nani alisikia neno lingine? Niliwaambia mwanzoni ya kwamba kanisa liko na hatari kubwa. Tunapokuja hapa, tunakuja kwa ajili ya juma la asante ya mwaka. Yawezekana mtu aingie hapa na juma linaisha na roho yake haiguswe, haielekezwe, haisikie, haipokee. Tutasoma Waroma sura 1 verse 20. Mtu mwingine anisomee, mimi nikaisoma. Mwenye kuwa na sauti ya shimami atusomee Waroma sura 1 mbele ya kuingia kwa somo letu. Waroma sura 1 shairi la 12. Biblia maandiko matakatifu nasema, kwa sababu maneno yake yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana wazi. Kwa sababu maneno ya Mungu yasiyoonekana, macho ya watu haioni, lakini yanaonekana hata wazi makuu ambayo Mungu anayatenda. Yanafahamika kwa wazi kwa kazi yake. Yanafahamika kwa wazi kwa kazi yake. Niko nawauliza, somo liko linasema nini? Na hii juma ni ya nini? Ni ya asante ya mwaka. Lakini Mungu anasema maneno yake na maajabu yake isiyoweza kueleweka, iko inaeleweka. Tena inaeleweka kwa matendo yake anayoyatenda katika maisha yetu tangia tumeokoka hadi sasa. Na huu mwaka Mungu ametutendea yale maajabu. Wengine alisema pale amepasua njia, anapasua mambo yasiyowezekana maishani yakawezekana, akukomboa akafanya yote. Telemka. Hata uwezo wake wa milele na uungu wake wasiwe na mzuru neno la Bwana. Kisha telemka. Kwa kuwa wakati walipojua Mungu, wakati wale watu wa kanisa la Katoliki, kila mtu atakuwa anajitafuta.
walipojua Mungu, walisikia juu ya Yesu, walisikia juu ya habari za Mungu, walihubiri hata na wakaomba sana, walijua. Ukamuuliza juu ya Yesu, anajua kueleza mengi juu ya Yesu. Hawakumtukuza kama Mungu. Alienda ona katika maisha yao wanashindwa kumtukuza kama Mungu, walishindwa na kumshukuru, lakini walikuwa bure katika mawazo yao, wakawa bure katika mawazo yao, na mioyo yao ilikuwa pasipo ufahamu, na mioyo yao ikawa pasipo ufahamu, ikatiwa giza. Wakasema walikuwa wenye akili, walijiwazia kuwa wenye akili. Unaweza mtu anataka kaeleza vyake vyenye anajiwazia, vyenye anawaza, hajue hekima ya Mungu, hajue macho ya Mungu, haone makuu ambayo Mungu aliyatenda. Iko na vyake vyenye anaelezaka juu ya asante, bakamwambia kishukuru, atukuze Mungu. Iko na vyenye anaweza eleza maisha. Telemka. Wakawa wapumbavu mu macho ya Mungu, lakini kwa kuwaona wanasema vizuri juu ya Yesu, wanaleta marezo zao. Uko na vyenye unaweza eleza, simamia hata pale ukae. Anasema sasa wakawa mbele ya macho ya Mungu sawa wapumbavu, sababu walishindwa, hata kama walisukia juu ya Mungu, walishindwa kumupatia nafasi yake, tena wakashindwa kumshukuru. Unajua, mtoto asipopatia mzazi nafasi yake, tunazaa watoto mnyumba, unaiwaka watoto yote. Mtoto asipopatia mtu na mzazi nafasi yake, na mtoto asiposhukuru mzazi, ule mtoto anaweza kuwa nyumbani anafanana wengine, anataya na baba yake, na wakamwambia kwao anataya vyote na vyote, lakini baba yake anamjua, anasema huyu mtoto iko incredible. Ndio sababu tulisema kushukuru na hiyo iko mwanzo ya msingi, iko elema moja katika misingi ya mtu ambaye anamuogopa Mungu na kumheshimu. Anasema wale watu wote, kama ya uwezekano, niliwaambia mie niko mtoto wa Mchisongo, mtu anaweza kutelia mkanisa bie, pastor anaenda mumoto bie tena bie na kole omuzee w'ikanisa nganaye mumuliro bie, na alifanyaka diza kenza kumanda ya tatu, anaenda mumoto. Sasa ningafika kule, ndio Mungu akisiku kushwa. Ulisikiaka juu yangu, wale watu walifanana, wanamwabudu, wanamsikiliza Mungu, wanampendea, wanasema mengi juu ya Mungu, lakini Biblia inasema hawakumheshimu, hawakumtukuza. Mnajua kutukuza mtu, kutukuza mtu kusema kila la uishi milele, uko bien. Maana na yeye peke sana kuta anakuwa anatembea anasema mtuka mu Kristo wote ule kokoro. Baada ya hiyo unakuja unashukuru mtu mwenyewe alikutendea. Hauwezi kushukuru kama haukuona kenye mtu alikufanyia. Ndio ni elema ya kule kumsingi. Joki biache niliwaambia depuis mwanzo, nasema Sapsome inasema nafsi yangu ubariki Bwana. Ile nafsi isipoona, ile roho isipoona, ile roho isipovuviwa na roho wa Mungu, haiwezi toa shukurani. Niko Ngangi, pastor alikuwa kwa Ngangi. Hii niseme Wakristo wako na magumu, wanasamble. Niko na ikala, mimi nasema Mungu, siku tutafika mbele ya Mungu, tutaenda samba nini mbele ya Mungu juu yao watu. Niliwaambia kama hapa Goma kuko kanisa tatu lenye liko très peuplé,
Virunga, Ngangi na Katoni. Pas moins de 1500 membres. Kwangu tukafanya na makalikili mzuri na ekodimi tukaitia, tunafika 2000. Lendini ilishimamisha sie wenye tulipanga mkutano tuikale, tukaikale, nikaambia wenye walikuya walisikia kama ni asante mwaka baraza ilishapanga, watumishi walikaa walipanga, wakapanga na waimbaji wote kwa kazi ya Bwana. Wenye haiko waimbaji washimama, tukakuwa 30 siri 1000 32 siri 1000. Sensibilisation, hawa watu wanasikia muhimu. Na nikawapa mfano, nikasema pastori angetangaza Kauta atakuja hapa Lendi, anakuja anja ibada ya asante ya mwaka, lakini mwenye ataingia kukia kupokea baraka kwenye mlango, kila mtu ni $10 kuingia, na mwimbaji avale kama hawayale huko. Unajua kama sasa hivi viko wapi? Baantrenere ba makoya biko munitanda, na wengine wachalamkia makope, na wengine biko kuparsele zabo leo wa Kristo wa Katoliki. Muparsele sasa hivi kuna fula vilalio. Ile roho kuifika hapo kule inaomba magoti. Niko najiuliza sasa, hii kanisa ilipangaje asante ya mwaka? Muligawa maenvelope, muko nazo kanisa yote, na vajene na watoto bote biko nazo, kila mtu iko nayo. Ile envelope kule kwenye iko inasema, na bebe iko nayo, na mjiko mtumbu iko nayo, naye iko nayo, nayo iko nayo. Sasa niliwaambia ya kwamba kile kitu Mungu asipoona roho yako inatukuza Mungu. Niliwaambia sekre moja ambayo inaweza kuwasaidia na kusaidia kanisa, inatuanza kwa sisi viongozi. Niliwaambia ile tena, wewe ukae wewe na bibi yako na watoto yako, uwaambie sio haliko huko. Jana mwalimu alikazia kama ni moja ya kumisingi maelewano yuko kule kumsingi kushukuru na kutukuza Mungu. Baba moja alitoa sadaka, akishatoa sadaka bibi yake akamwambia, hizi zote hawezi hata kuzigawa defwa, so utakuwa sasa mwenyewe unajionesha. Bwanake akamwambia, sitoe kwa watu, siletee pastor, siletee mtu. Roho yangu ilisema nifanye vile kulingana kwenye mimi naona Mungu amenitosha na kwenye amenifikisha. Bigbi akamwambia, usitangaze lakini. Akasema, nitangaze nisitangaze lakini nitatoa. Gisi roho Mungu ameniambia. Na akapeleka sadaka. Nilikuwa na rafiki alikuwa anaenda kwa kutafuta oro, na tukingali wa evangeliste laiki, na kila mara alipotoka kule alileta oro yake. Sasa aliifikisha pale, anashukuru sana Mungu kwenye anatoka, naeleza maajabu ya Mungu alimfanyia. Anasema pana sehemu ya Mungu njoo hii, 1 ya 10 hii shukrani. Hii shukrani kila mu evangeliste hapa atuambie deni niko nayo mwatu. Niseme nilijikopesha kwa samaki. Manenda. Wengine nasema akisema madeni zinaisha, tunazinaisha sasa. Twende mu evangelization sasa. Tunaenda sasa nyumba kwa nyumba. Siku moja Roho wa Mungu akamwambia, unatoa
unatoea bibi ya pastere ile nguo utamuuzia hayo. Akauliza bei, kumbe ni kiduble. Kiduble kinapaka vikombe ngapi? 6. Akakikamata akakipeleka mwake, akaambia bibi yake, nilisikia roho wa Mungu nimshukuru Mungu, na katika kumshukuru bibi ya mchungaji avale hivi. Bibi yake akakia akakamata kile kitenge kile kinene, ati aha, mtu mmoja unaweza mpatia vikombe 6? Haiwezekani. Niona ile ni roho wa Mungu aliniambia nifanye hivi. Tukatoka tukaenda mu evangelization, atapeleka ile nguo Magharibi. Mama kabaki iko na pasula ile nguo mara pili, vikombe 3 na vingine 3, na vile 3 akakata mara moja, kimoja anapatia mtu wa kazi na 2 vyake. Asebo sasa ni bibi ya pastor Jobe, mtu mmoja huwezi kumpatia mara moja vikombe 6. Bibi bwana, sasa tunatoka mu evangelization Magharibi, na kasema mimi nataenda kwa pastor. Nise okay, uende kule upeleke ile sadaka. Anakia kufika pale, mwanamke alishaikata mara moja, roho ikakatala, ikasema ile nguo usiipeleke tena. Akaiacha, akaenda kuniambia, hasa mwanamke ni kufanya nini? Akamwambia kitu kenye kinatoka kuroho utatoa sadaka, inatoka kwa moyo ya kushukuru Mungu kwa mema tangia wokovu wako mpaka leo. Mwili weye tu akose njo unaokoka. Wandugu wako watendeka mumoko weye tu. Unaweza shukuru Mungu namna gani? Alafu ile somo la msingi ukasoma katika kitabu chetu cha mwongozo ya journée yote ya jana, anagusia ile msingi, tena anagusia msingi wa kanisa. Utasikia ndani wanataya waongozi Walawi wa Daudi, watu gani, watu wale watu wa juju, na waambia asante ya mwaka ya kanisa na nguvu zake zinaanza kwenye madhabahu, zinaanza kwenye mapresidenti. Kama wale hawasikie, nyuma hakuna kitu. Mimi niko Mabanga Side sasa, tangia Dimashi iliyopita watu wanatayarishwa, na mwenye iko na vya kusema naye tuko tunamuorozesha, mwenye iko na nyimbo ya kushukuru naye Mungu tuko tunamuorozesha. Alafu kila mtu alijisikia ule utamu wa Mungu inaomba yeye ya mshukuru tu. Alafu tena jana tuko na utorozesha mimi mwingine, mie si kama mtanipa saa ngapi, niko na vya kueleza makwenye Mungu alitaka nitendee. Tuse utakuya uviandike, tutaona madakika zingine tutakupatia. Bila mwingine, mie niko na nyimbo ya kwaya fulani, ile kwaya muwaambie ile nyimbo yangu wanitarike. Tusa ndasimama pale, kama ndalia, kama ndafanya nini, ile nyimbo waimbe. Mungu alinifanyia kitu cha kushangaza. Hasa malelezema sitakuwa hako Dimashi, nitakuwa Yesu. Na mimi sasa mchungaji, nasikia hili, niliwaambia mtu anaendeka tayarisha nyumba yake, yeye na bibi yake na watoto, anawaelezea maisha yake, anaeleza kwenye Yesu amebatosha. Niliwaambia ya kwamba shukurani hayo ni kitu cha maisha. Zaburi ilituambia nafsi yangu utashukuru Mungu daima. Sisi ndio tunaivalisha mwaka nini daima. Ndoke maisha ya Mkristo ndani yake
ni kushukuru. Shukurani haina mpaka, ni mpaka milele. Juna kulamuka ni shukurani, na ile roho ikasikia ile itafanya kitu kwa Bwana. Kitu niliwaambia, kama roho ayo ikaguswa ishukuru Mungu, inafanya kitu kilicho juu ya akili ya watu. Tena Mungu haone mali tu. Unajua wakoma 10 si walisaidiwa na Mungu. Mmoja alishukuru, alikiweka na mambuzi, alikiweka na nini, alikia akaabudu, akaanguka mumiguu ya Yesu, akasema papa na kushukuru. Mungu akaona roho ya ule mtu, roho njo aliona jinsi inashukuru. Na niliwaambia roho njo inagusaka kitu, inaleta ni moyo kinatoka ndani, na ile iko kumsingi ya vitu vyote vya kiroho na kimwili kule, na wokovu inaanza tu kule kule, kuko msingi. Mtu anaokoka ni kushukuru kwa tendo nye mtu alimtendea. Noa yeye sana pia kushukuru, ule mkoma sana pia shukuru, anamwanga roho yake mbele ya Mungu. Lakini Noa sana pia shukuru, yeye anakuja anatengeneza madhabahu, anachinja, anatia madhabahu, anatoa sadaka. Kile Mungu anasema akasikia harufu ya sadaka, alisikiaka na harufu ya ule lepre, akamwambia 9 wengine viko wapi wengine nilifanyia. Ndio sababu Zaburi Rome chapitre 1 hata kama waliona walitayataya Mungu, wakaona na makubwa, Mungu ametuvukisha mwaka, masasi imepita, hatukukufa. Lakini sasa Mungu anaona kama jinsi wanakuja kumtukuza yeye. Nakuta unajua sadaka unaweza itia ndani ya ile envelope, lakini ile sadaka haina harufu. Unajua harufu ya sadaka? Harufu ya sadaka inatoka kuroho, harufu ya roho yako. Unanipata? Harufu ya roho ndio utaweka mule ndani, ile envelope itatoa odeur. Alafu Mungu anaisikia, anakuangalia. Zaburi 39 inasema anatuchunguza sana na kutuangalia, anajua mawazo yetu, anajua njia zetu, anajua pesa, anajua vyote vyenye alishakufanyia. Mungu anavijua. Alafu sasa kile kitu kushukuru iko moja kitu kikubwa sana mu maisha. Wengine walisemaka watoto wao walishukuriaka walimalizaka mapera ya papa. Nikusema tu merci papa. Ngangi kwangu nikafika tu pale nikashimama mkiwanja ya kanisa. Watoto wote wanageka yala pale. Tena pasteri unakuja. Tunashukuru kwanza ulitubakia kudiskute. Tena leo utatuzundisha pasteri. Mara moja wanaenda biana wanaitana sasa pasteri anisha. Kisomo cha watoto wacho hakiko saa chetu. Wewe mwenyewe unahubiri, wewe utaleta sadaka. Njoo chabo chini. Alafu inaamini sana sana sana. Sasa inaona unashukuru vraiment presence yake mbele yako, na unashukuru watoto, asante kupia kunisalimia. Inafurahi ndani ya nje. Pastor alishukuru vraiment na akatujia na Kristo. Mbele nilikuwa na Pajero, sasa nilikuwa na kagari apere tete, watoto wakishaniuzia kagari, nikafika nako kukanisa. Pato hauya shukuru. Hii mtu gari hatuishu. Dawa yako tu hapa ni kutuzundisha. Tuingie ndani tuende hapo, na sie tukule kwa ile shukurani. Nikasema hii kudusi, naomba niilipe.
Mwingie basi. Wanaitana wanayala. Tunaenda mpaka kuise mdeka. Nilikuwa naenda una mgonjwa kukopitana. Sasa tunarudia, tumesharudia, tunafika pale, tunashuka, wanasema mtukaa amina. Inazunguruka kutariko nisa hile hilisha ibadi. Utapokea baraka na hauzi kushukuru. Nilimwambia kama niliendaka kupita kwenye kuko parking ya kwenda Masisi, kuko Mkristo ni wa hapa, alikuwa kanaenda kupriere Birehe. Afu tukafika kwake kumatembezi, tuko nafika pale, tukafika haiku. Tunaisha maliza kuombea watoto, mtoe sadaka, sisi hapo kwake na hivi. Mimi nikaenda leta, nikasema basi nifo nitoe. Nikaenda leta sadaka, nikaenda usasi mabombo sifle. Na ncho bombo sifle zinatokea. Kumbe mama yake na babake na wale watoto haya wauziaka bombo sifle. Wanaisikia haka tu. Mimi naenda naleta bombo sifle napatia watoto. Nasema watoto, asante, tunashukuru kwa kuwa uaminifu na kuikala, tunawashukuru sana kufuata somo. Mungu awabariki. Amen. Kila mtoto alikuwa na bombo sifle na ifungula. Si ndio bombo sifle hii. Basi baka kuna mimi kawaza ninafanya kakitu kadogo, lakini kenyeka alitoka kunini kuroho. Nilisikia katoka nikasema na tuko na wengine kaenda toka nje uende letea watoto bombo sisi. Nikaenda ilete. Sasa ilifika kama magharibi. Wanauliza mama yao na baba yao, "Munaendaka kukanisa wapi?" Ase Katoya. Yo, munapoteaka. Kule hakuna Mungu. Huku Goma kuko pasteri mmoja tu jina kikauta. Iko Birere. Eske kweli kweli hapo Katoya kuna pasteri? Sadaka. Muhamie wapi? Neno la pili ni mache ya kukuya, vipande vishuke. Munatupeleka hapo. Twende kwa ile kanisa ya ule pastor. Bombo sifle. Manake ukakuwa frère, njia zako nyingi zinafungwa. Baraka zako nyingi unazifungia. Lakini kikuu nataka kuambia kile kitu kiko kumsingi tena kinatembea maisha ya mtu. Nilikuwa Bubange na pasteur associé pale. Mpaka sasa roho yangu iko inamtafuta, sijui kama alishakafika wapi msedeka. Mimi kingali ndamutafuta tu. Akashukuru alikuwa na nguruwe kwake. Gisi yeye anaweza kuwa na mambuzi pale. Nguruwe ikazaa vitoto. Ikisazaa vitoto, akakuya vitoto vikakomala. Niko munyumba. Gisi tu bapasteri viko. Magharibi anatayarisha watoto wake wote na madame anasema tunaenda shukuru Mungu. Tunaenda kwa mchungaji. Sasa anatoka anakuya Mungu na lunguru. Hitoto mbe. Papa, pasteri iko huku nyuma na kinguru. Anakuya na watu. Na bibi, mimi une fois dans l'histoire anakuya nafukuza kinguruwe kinaingia mwenyewe. Viachiano anaikana anachifungia na kinguru kinakuwa kinaleta fujo, anakifungia pale, anasema tunakuja kama jamaa, tunakuja kushukuru Mungu. Sitasahawaka, il y a plus de 20 ans depuis le pasteur alifanyia 25 ans. Même mpaka leo
kile kitu kinasema, kinanizungumzia, na niko na deni ya kumtafuta, na mie niendake mbele yake hata kama itakuwa envelope ya gapi, na mimi nitume tu nimwambie Baba, na kusalimu, na shukuru sana, na kumbuka. Ngamwambia ukashindwa kutukuza Mungu na kumshukuru, uko na problemi. Niko tres serieux. Manake roho ya Mkristo yenyewe haina shukrani. Basi nataka mie kuona sasa kama inakufa, manake inapoteza. Mimi najua maverse zinayala mubiblia na tunasoma kazi. Nishawambia mtu unaweza soma maverse kama unashindwa kuiishi, haina maana. Nilikuwa kanatoka Malera na niko mchifu, niko kukakinga kangu, niko natambuka, napita mbele ya nyumba, nikasikia mama anasema, mchungaji, habari? Nasema mzuri. Ati ngoja kidogo, mubarabara haniambie karibu, tulia kidogo. Ninaona nakimbia na Butembo kwa banacheka kama fika huku, nasikia natokea ngoja tena, anapitia Mwayuni, anaangalia roho inasema nibariki, ashukuru. Shukuru nilimfanyika nini, sijua, natafuta kushukuru. Anaingia mnyumba, anakosa kama anipatie, anatoka tena ngoja tena kidogo, naona anapitia Mumafika, anatafuta Mumafika, hapate nyama ya kunipatia, anarudia ukigali pale, basi baba tulia. Nikasema hapa kuko dosi, nikashuka kukinga, nikaingia mparseli pole pole, nikashimama mbele ya mlango, nakuta tena natokea Mwayuni. Ati posteri unashafika pale, basi tulia kidogo. Anakimbia tena Mumafika, mtu anagonjwa, anasema basi Mungu akaenda kamata Mumafika, hamna kitu, akakamata alibeti hii ya kuhakisha yenye anatumiaka, inesha fikia katikati, inataka kaisha. Ati basi Mungu, unaona roho sina nafasi, nimpatiaka kalibeti aende kawakisha, akakakamata na adabu. Ati basi pastere, pole pole basi, sina, nilikuwa napenda basi utakuwa unaenda wakisha mto. Simina kamata alibeti na mie na adabu, na ikaingiza ya mposhe ya Facebook ndani. Nikisha ingiza na mie nikamshukuru sana. Naona ile roho iko inakimbia, inatafuta. Wewe roho yako inaweza kimbia ukishona makuu ile Mungu alikufanyia. Esi roho yako inaweza kimbia ile inatafuta. Nikaenda. Sasa nienda fika kwa nyumba, nasema nitoshe sadaka kwa mfuko. Almeti akaya mchafu, iko mchafu. Yenyewe walishatumia watoto wanatumia. Nikaiona iko ya damani, na mimi nikaiogopa kuitia mwangu. Nikaenda ikamata, nikasema hii almeti naenda msale ya priere. Kwangu kulikuwa sala ya priere. Msimi hii ndio itakuwa na wakisha kala kila siku, iko takatifu sana, haistahili na Mumafika. Ikakuwa pale, ikakuwa na wakisha saa za priere. Sadaka yenyewe natoka kuroho. Asante ya mwaka ambayo tunahitaji, yenye utatia mwenvelope. Usifonde, usikie, inatoka kuroho. Unasema Mungu, nimeona. Teksti yetu ya leo tu tunaisoma, na lete ili kusudi uelewe, usikie kwamba hiyo sadaka
Mungu, kutembea na Mungu. Mungu anashughulikana na maisha ya mtu kwa matendo. Waroma ilisema mambo makubwa makubwa Mungu wako anayafanya, hayaonekani na macho ya watu. Macho ya asili ya mtu haione, lakini macho ya roho inaona, na anaonekana mwa ile matendo. Namuna Mungu iko anaevre chiko vitu vyenye kumsingi kule vinalamuka kumsingi, vinalamuka kule kuroho ya mtu. Mwanamke aliyekuwa mgonjwa hakulala mikaka, alikuota kule pembeni, vitu vikaota ndani. Nitakwenda, sitasema hata kitu, ndagusa. Basi ile ni maombi, haiko maombi ya deliverance. Mumacho yetu ya kibinadamu ile haiko maombi ya deliverance. Kusema tu na mimi ndashikaza nifike kwenye kuko kila na reverend, ni tafanya tu namna niguse tu kungo yake basi, kisha ndajiende tu, ndakuwa nimeshapona. Eske ile iko deliverance? Tukataka sema leo ni maombi ya deliverance, eske ile inatosha? Na ikafanya ishara kwa ule mama, sababu iliota kule kumsingi. Twende Yohana 12 tuone mwingine mama mmoja, tufunge somo letu pale. Sharti Bwana tumtolee kwa mali yetu. Inasema, inazungumza, inasema tena, inapanda kitu milele, kinaenda kabisa. Na ukasoma Marko katika hii text yetu ya yetu tunataka kusoma, nasema na ile kitu, ile sadaka itakumbukwa. Tusomee Yohana 12 verse yake ya kwanza. Inasema hivi: basi Yesu siku sita mbele ya Pasaka alifika Betania, pahali alipokuwa Lazaro. Anafika kwao Lazaro mwenye alisaidiaka, yule ambaye Yesu alimfufua toka wafu. Anajua mwenye alifanyiaka Lazaro, kama Yesu anajua mwenye alifanyiaka kwako, alikufanyia akamfanyiza chakula cha magharibi. Pale wakampokea jinsi unaweza pokea pastori nyumbani. Karibu pastori, kula kwa ile birai inapatikana kwanza. Na Martha alitumika, lakini Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokula chakula pamoja naye. Watu watatu. Martha akaenda kumafia, akaenda piga chakula haraka kusudi mchungaji akule. Lazaro yeye akasema akabakia tu pembeni ya Yesu, iko na mshangalia alilopola mkufa. Na Maria dada yake iko pale, anaangalia Yesu, anaangalia vile Yesu alifanya, anaangalia na sadaka ya Martha inakuya frite, iko hapo nyama. Njo ya leo vile panakia kuna hindizi na hii mayonezi na hii salad. Maria anaona telemuka. Basi Maria akatoa rafu ya marasi ya nardo safi ya bei kali, akapaka miguu ya Yesu na alipanguza miguu yake. Alipogusa miguu yake kwa nywele zake, nyumba ikajaa na harufu ya marasi. Simamia. Lazaro mwenyewe alisaidia, iko pale, iko na shangalia Yesu. Aberesweka hana na vya kumupa, huyu alianzaka kulitusha mkaburi. Umutu ni wa damani. Martha naye anasema mimi nenda piga frite, huyu mtu hastahili kutoka nyumba na hakukula. Vyote vilikuwa vya mzuri. Maria iko pale pembeni, anasimama, anaangalia Lazaro mwenyewe alifufuaka, anaona Martha anakuja na sadaka,
naitia pale ndani yake, munaota kitu. Hii sadaka ni ya kidogo. Akatosha mtu mukaburi kilia kiapata kiki na kuwaka. Eske ule mtu anaweza letewa tu frite peke yake? Ndani yake mukaota kitu. Niko na parfum, naenda leta sadaka. Hakuna matangazo. Sie Mkristo wetu ukingalia kwa matangazo, mulete. Yeye matangazo ni roho wa Mungu. Na ule roho ndio tunataka akutangazie. Akakutangazia inatosha. Akaenda mchumba kimya, hakuna mwenye alionaka. Marata hakuziwaka, Lazaro hakuziwaka, lakini Mungu alikuwa unaona ule mwanamke. Akaenda mshambre, akaenda leta parfum, akaenda leta shukurani. Papa akakuya na shukurani, akakuya nyuma ya Yesu, akamwanga kwa kichwa. Ukakuya reverend afika kwako, iko na ikala, unamwangalia, unamsongea bugali, kisha unaenda sababu hautoshe. Unaenda mshambre, unaenda leta parfum, unamtokea kwa nyuma, nyumba yote ikanuka. Wanafunzi mneviko pale, Yuda Iskarioti ule gangi mkuu aseona vraiment nyuma na mke anafanya hii parfum. Komantere zingine ilisema ilikuwa na valeri ya $10,000. Hii parfum vraiment anaipotezea. Unaweza kwenda somba sadaka ya shukrani mnyuma. Watoto wenyewe hawaelewi Mungu anakusema ili yote unavipelekea nani? Eske na wengine wa Kristo haliko hapo? Wewe ndio utaleta zote. Papa, usisikie ile sauti ya mtoto au bwana wako. Kuko mwenyewe anatoka sadaka kwani iko naye yote. Atiba ukanunua tutule bindugu si kwa tutule hapo kwa kanisa. Unalunda tu pale, hii yote inaenda kushukurani kwa Bwana. Tunaenda kwa Bwana, tunapeleka shukurani. Bwana mwenyewe asikiane anasema sasa, kichwa chako inaharibika mama. Upasteri wenu huyu mwenye mko mnabebei mabitu hivi itamusemaka. Haiko vya pasteri. Pasteri naye atakuya, naye ataleta envelope yako. Yote ni kwa kumtukuza nani? Alipoleta sadaka, kitu cha kwanza ikawa na harufu. Sadaka yako shukurani inaomba iwe na uzito, iwe na kilo, iwe na harufu nzuri mbele. Na ile harufu ni roho wako mwenyewe, roho wa Mungu akizungumza nawe, ufanye hivi, unafanya. Kitu cha pili, sadaka ilileta kafunzo. Wanafunzi wakaanza gongana, Yuda mara kanabuka, watu wa roho mbaya wanagoka Mungu. Pastor, asante ya mwaka sasa afika usitangaze hapo. Tunashukuru Mungu, asante ya mwaka ilikuwa $1,000 niko naziweka nyumbani. Yuda Iskarioti atakuja. Zile zote haziwezi isha kule nyumba yenu, na sio mtupatie kwanza. Mimi nilikuwa Birere. Alafu baada ya kufundisha sadaka kisha kupita, nakumbuka siku moja inafika saa 7 usiku nasikia kumlango na resiste. Nikasema hapa
Nikatoka munyumba nikaenda kupanda yulu ya nyumba, nikaangalia chini nakuta vibandi 8 viko pale na nikavizuu, nikaviambia bamasta viko aye ase viko bien, tunakia kukutembelea pastere utufungulie. Saa 8 ufungulie babani, unaona kabisa maibobo za ngufu witi. Nikaambia Mungu, wageni wanakuja kukutembelea. Nikashuka nikafungula mlango ya lupango, wakaingia wakasema, pastor, dimashi tulikuwa mkanisa, ulihubiri Yohana sura 12 verse ya kwanza, ulisema hivi, ulisema babaliba na bloka kama verse wanajua kisomo chote, wakakisambalisha chote yote. Mimi nilisema waseme sasa, depuis dimanche, leo iko mardi, hapa hatukubeba telefone ya mtu. Ulisikia hapa asema nichamura telefone. Sasa tunakuja tunakufa njala, utupatie kusile sadaka za dimanche. Sai, kwa nini ambukia mchana? Njala inaluma. Ni sasa hii mtapata restaurant. Tuko na mama yetu saa hii restaurant zinachamuka mzuri sana, maragi yote iko tayari na mchele. Kumbe kuko mama wenyewe wanaoikalaka tu wanaambia zile bandi. Nisema mama yenu viko na chakula ni tayari, kwa hii sambe lazima zinawaka zote ziko. Activity iko mzuri sana. Masoda wote kule balisha lala, sie tu ndio tuko hapa katika. Na hakuna mwenye anaweza fika hapa kwako. Akafika hapa basi problem. Sasa nifanye nini? Utupatie 2000 francs. Hapa kile nzami. Nikawapatia kama ilikuwa, nikaiongeza kwa 1000 francs kama zilikuwa 3000 kama 4000. Uishi milele mchungaji. Huko baba ya wote mpaka kutoka sifunga mlango ende mbele, tuko tunachunga. Baka ende. Tangia ile siku mtoto wa mwangu haezi chamuriwa telefoni mubile. Manake sadaka inafanyaka vitu venye huwezi weza kuelewa. Inaokoa, inasove, inafanya vitu vya ajabu ndani ya maisha. Banakuya mama iko na ujisha pale barabara vyake samaki na mabitika, wanasema mama, mtu akakuchamura telefoni yako uko naitia tu pale, wakaichamura tu, unatuambia hakutapita nini, ni kutuambia tu mwenye alichamura aliendea wapi. Wanajua masektere yote. Sasa watoto wangu walikuwa natoka kwa masomo, iko na telefoni, iko nasungumuza, wanampigia ambushi, wengine wanatokea kule na wengine kuna wengine nyuma. Iko na sababu nataka kuichamura. Nasikia kimwa kinamwangalia msosi. Mtoto wa pastor. Mtoto wa pastor. Na wanachipiti. Mama moja akatoka Kampala, banataka kumulumiza na nabeba makartu. 18h iko natoka pale Moroko, anataka na mule njia ya Kisenyi, anataka ingilia kwake. Wakanipigia kunyumba, waneshaona manake atere. Wanesha mzunguruka, pengine ile kote pengine na nyuma. Sadaka yenye nilitoa ikaacha mumoya na nipigese. Pastor, kuya haraka mama nataka lumia. Na venye biko naye biko na makisu na marezwari. Manake akakatalia shakushi ni kukatakata. Nikakamata gari nikatokea murompo ya Birere, nikaingia njia, nikamwona ule mama mwenye iko na nisinyele iko na ikala nyuma mtiti. Na kuya nikaona vile vigayari namna vilisha mzunguruka, vingine viko kule, vingine vilisha vinangoya afike mkale kanjia kakukata vimuruki. Nikakuya na gari nikakia simama pembeni yake. Shangaa.
Habari mzuri. Uko bie shanga, unakuya unatoka Kampala. Karibu sana, ingia nikupeleke kunyumba. Niseme uingie, unataka kufa. Ingia mbio mbio. Akafungula mlango akaingia, na mimi nilishaona mastera, ninataka akaingia mgari akafunga. Nikaingia mgari nikakata, nikaenda. Nikaangalia muretroviseur na kutaka Pina regrette. Mais ni passé. Kesho yake ninakia kutisoma. Pastor, tupatie tu kusadaka kidogo. Tunakufa njala. Hatuombe mingi, ni 2000 francs. Nikisha vipatia lakini jana ulituharibishia kope yetu pastor. Nisi kope gani? Ase mama walikuwa nisha kutupiga sinyale, ilikuwa na makope manake mali karto. Sasa pastor kwa kuya ukakia mbeba vrema pastor uliharibishia kope sana. Kisha vinacheka vibaya. Sadaka. Kama unashindwa kutukuza Mungu, unashindwa, unakuwa fraya memu maisha yako, unabloke vitu vingine maisha, unabloke vitu kwa maisha ya watoto yako, unabloke na vitu vingi mkazi yako, sababu ulishindwa, ulikuwa enkra. Lakini iko kitu moja kwa vitu vya msingi mu maisha ya Mkristo: kumtukuza Mungu na kumshukuru. Marata akafanya hiyo. Yesu akasema kenye huyu mama anafanya, ukasoma sasa kule Marko nasema kenye huyu anafanya kule mumilele na alishaka kufa, itaendelea kuhubiri. Eske ile sadaka ile ndio Mungu anataka ushukuru defasoke kule mumilele, kiendelea yake kiko kinakumbuka kule muzamani na ulishaka kufa, kiendelea yake kiko kinakumbuka kule zamani. Mimi nilishaka kula na makuku yenye papa alisaidia na alishaka kufa yedesame. Wewe uko mtoto wa kauta, mtoto wake propre, niseme ndio ase ikala mumuchinje pale kakuku akakule kwanza, atakuwa naeleza vingine na iko nakula kakakuku kakuku na kakula, iko shukurani ya zamani. Hasa wakati tunapoita watu, tunafika kwa juma ya kushukuru Mungu. Mtoto jeune garçon kama haelezewe, hasaidiwe, haelekezwe, atatia envelope 1000 francs. Sipatokea kwa dimashi bajene haliko humo, hawafatake na masomo iko kubyao. Shika na mulitarisha somo yabo siyui. Watakuya tu bajene hapo wabangaikaki wanacheka tuzee wanatia hapo. Asili ya asante tu ya mwaka basi. Sasa wewe mzazi, uende kukaa na watoto nyumbani, kaa na watoto na mzazi, uwaelekeze ili kila mtoto afanye kitu kinye anasikia ya kwamba kinaweza tukuza Mungu. Sadaka ambayo inaweza leta harufu mbele ya Mungu. Haizuru iwe ndogo iwe kubwa, l'essentiel itoke kwa roho. Sengi ya mjane ilishangazaka watu na Yesu akaishuhudia sababu ilitoka kwa roho. Nilibambiaka pa siku nyingine sime birereni nilikuwa na mtate sana toaka sadaka. Tunaleta sadaka ya shukrani hapa mbele. Alikuwa anatoka kule mukiti, anakuwa iko na jitenga tu. Sana kia fika kwenye kukondegea sadaka. Hiki kia umu mnakitaka nini? Anakokota kila chote. Anazitosha. Akisha zitosha anaanza tu. Hapa hangaike na watu, hangaike na mtu. Yanayua Mungu njoo anayua zenye ziko hapo. Nasikia iko najisema kushiriki hapa kwa madhabahu. Basi Mungu zako hizi na hizi cho zangu anazikamata tena
anafunga, anakamata pezi, atesha Yesu, anajiende. Mimi nakuwa nasema tutapataka Wakristo kwa hivi siku gani? Wewe kutosha sadaka kama nataka tuma ni saa ya kutoa sadaka. Mtu anakosa kama uko Mkristo, kama unajua hata Mungu sijui. Unaweke Mungu anaonaka na kule kwenye uko nafanyia. Mungu hawamfanyake hivi. Basi macho yake inasema na usiku ni mchana. Anajua na zezi kumposha, anajua na zezi kukunyuma. Anajua na vinyali alishakufanyia, anajua na mema yote. Anajua na mbona hauna hata shukrani, anajua. Lakini tuko tunakukumbusha kuambia, ndugu yangu, hii juma ya asante ya mwaka usifanye mzaha. Nafunga kwa mfano wa mwisho na tunaomba. Nilifika Kisesi Butembo kuhubiri pale kwa miaka iliyopita mbele. Nikaambia watu, niliwaambia kanaanza tena hapa siku nyingine. Sisi dimanche tutatoa sadaka, lakini kila mtu aende nyumba yake. Watoto waelewe kama uko na Mungu. Alafu utaelezea watoto baraka zote zenye Mungu alishaka wapatia. Alafu watoto ndio watasema sadaka ni mtaleta. Mwenye hata iweza wale ndio watakuwa wa kwanza kuleta sadaka. Sasa walifika kama sasa kisomo kilishaka ni wa baba. Kisomo cha makao. Ndio wangana bwera bana iba ya puente nyumba. Ase nyumba tu tunaona ule Mungu kumbe alishafanya vile marima kumpatia nyumba. Leta madokima tunazipeleka kwa kanisa. Ase kisomo cha makao. Kisomo kinakuwa dini. Mzee mmoja akaenda ikala na watoto. Mzee wa kanisa mmoja tu ndio aliweza ile test. Mkanisa mliweza watu wawili, mlikuwa kama mzee mmoja na Mkristo. Ule mzee akaenda ikala, tena ni patron. Iko na duka, alikuwa na ferme, iko na nyumba, iko na magari na kila mtoto alishamzia moto. Akafika mule akaambia watoto makuu yote, akaeleza jinsi somo lilienda na vile Mungu alisaka wafanyia tangia zamani yote, kiroho, kimwili na mbona walikuwa kufilaji. Akaeleza mbona Mungu amebainua mpaka na leo. Akasema sasa mnawaza ule Mungu hitoto hidogo hidogo na zile mangombe Mungu jana tupatia kazambo na ulu nyumba na hii magari ule Mungu ni wa hatari. Jo ule mwali tupatia si ndio? Kumbe baba ulikuwa kana kule maboya ndio kwa tuzalia kaze ulilungaka na kikapitula kia kaki kumbe hata asi ya uko patro ule njoo ule Mungu tutamupa nini? Na wapatia dakika 15 mbakie mko mnawaza kama tutamupa nini. Siku naendelea kunyinyi nilitoka kwa madhabahu. Wanaenda mshamba. Wanaenda omba yenda bibi yake. Tukwe tayari kenye watoto watasema. Wakasema hii nyumba document tunaipeleka. Wakasema ferme yote inakuwa ya Mungu. Wakasema duka inakuwa. Wakasema ile gari yako inaenda. Kama ni yangu iende. Sawa sawa. Après 15 minutes wanaita. Basi mwende ita papa. Hii toto imesha discuter. Si tumpatie ule Mungu ni wa hatari, tumpatie mangombe. Kingine kanasema sasa Mungu mangombe atazifanya. Kule mbinguni mangombe zisizoenda kufitaribisha. Sina nyambaka na kuleta mtu hapa. Hazizoenda kule mbinguni. Kingine kanasema sasa tumpatie akose Mungu ile gari ya papa ndio ya bibi. Nala sasa. Mbinguni ile gari itatembea kule. Anasema kisi mbinguni kuna ngara kutoka malaika. Mnaonaka Mungu iko na ruka kiji mwangu. Haenda kinimtueleza. Ile njoo bure sasa mapinika pasikia kule kwa bwana watatoka. Ile nayo ile njoo bure ni kusumbua tu Mungu. Wanasema sasa tumpatie nyumba. Kingine kanasema sasa hii ndio Mungu hawezi talala.
Hii nyumba haizitoka kule mbinguni kisa hii njo bure. Katoto kadogo kakasema mie njo naona sadaka hii tutapatia Mungu. Aseme mwapo mulikuwa ekraje ya aseme hiki njo tutapatia Mungu. Watoto wanapenda television kushidia kitu chote. Wanatoka msaloni na samleni usiku. Baba nenda lala. Sasa nyie hamutalala. Si mtachelewa kwa masomo kesho. Ase baba wewe uende lala, ulishachoka, enda lala. Wanaona dunia yote mashene wanavifaa. Kale kanasema sasa ulu television. Ulu ndio tutapelekea Mungu. Mara hiyo watu wote atakuwa kanawaona hivi. Hakuna tena kuepa. Mazambi zote. Asekamba le njole anaiba, fulani njole anafanya mwasherati, ule njole anapigana mangumi, fulani anaua fulani. Hiyo atakuwa kanaviona. Mimi nawaza ile tu, na njoo na sisi wote mtu tunapenda. Asendi. Asemwende ita papa. Papa nakui. Moto kama vigenda. Asa nimeyama vigenda ni duka. Sasa nafika pale. Bana waza si babao na anaona ile ekraje ya sasa gisi hapo banaizu. Kumbe baba yeye vile banaanza ogopa kumwambia. Suseme. Mimi mwingine sema, na wewe useme. Si tulisema wewe ndio utasema. Napapate nyumba ya maenda basi. Echo bakasa elibu hapa kisha bakasi ule tu mahali anza ndio aseme. Asebo. Papa. Tunashukuru sana ule Mungu mwenyewe ametufikisha kwenye tumefikia leo. Mumesha kutuelezea tumeelewa sadaka. Tulishajua sadaka hii tunatapatia Mungu. Haina kukupinga, haina kunini baba. Ulizo ya kwanza. Karto ya hii ekraje ya uko na iweka atindi omutimati. Hii saa wende ishukisha. Balisake iweka mu plafond madepo kule. Ananda leta karto. Funga ile ekra yote kuitie ndani na vyombo vyake vyote. Tunaipelekea Mungu. Sisi tulishasema kisi Mungu atakuwa anaitumikisha. Njoo vyote vile asendio uombe. Papa na naomba sababu nimetimiza neno nilitoka kwa madhabahu. Ekranzo ile yenye watoto wamesema kesho tunaipeleka kwa kanisa. Ekra. Basi. Mama na baba wanaenda kushauri. Amo basi. Ekra haitoshi. Bakafunga envelope. Nilifungulaka mlikuwa katuma pia $100. Bakafunga envelope. Hasa nasie kwenye Mungu anatutosha na hii mali hapa kinye tuko nayo. Bakafunga envelope bakatia ndani zao. Sasa za jamaa na si za wazazi. Tunashukuru. Dimashi ikafika tu. Mtu wa kwanza sadaka ya kwanza yenyewe tunapokea ni ya mtu mwenye kikana na watoto na akasalimu amri ya neno nyingi zimewa. Ashimame kule. Baba mwaka ashimama kule na mwingine kule kunyuma. Kasema wewe mzee wa kanisa njoo uanze. Toto inakuya hiko inakokotana na kekra. Sasa ikiko mzito kwa hii na keko inakokotana na choba. Washimasi wanataka wasaidia. Mabaachi na mzigo yao wanakuya nayo pole pole wanakuya pale. Na mama wako na wafuata nyuma na papa. Watoto wanasema na sisi tunakuya shukuru Mungu kwenye alitutoshaka. Wazazi sasa walitueleza tukazubaa tukashangaa. Ile ni ya Mungu.
tulishasemea kwavyo yetu ni Mungu atakuwa naonea hatuweiue. Sasa itote niendeke niambilia pale. Na wazazi wakasema sasa na sie mchungaji, envelope yetu ya shukurani nayo tunatia yule ya ile ya watoto na hicho. Nikaifungula ile siku babandina habaya kwa sababu leo nikatosha pesa nikazifanya. Nikazirudisha ndani. Mapie sasa sio mlipoka. Sikuzihesabia. Kanisa msadaka ya mtu mmoja. Kanisa ikalipa madeni yote ile siku na wanakatika kanisa bije. Ile ikalipa bije montagne walituomba kuposte juu ya majengo ya ile biro ya poste ya kata. Kanisa ikalipa zote na zizi libakia isikamaliza bije ya kanisa ya deza na zingine zikabakia za watumishi na kazi za kanisa. Mtu huyu na mpaka leo ule baba Butembo hauwezi kumfikia hapo, watoto yake hauwezi kubafika hapo, wote walishakamana viko yulu, hakuna mtu waje. Sadaka ya kumshukuru Mungu inapandisha, inapasua. Yeye ndio alisema pale, sasa inapasuaka njia kwenye hakuna njia. Bamearme balishaka fika mara mingi waende mwelimine balishaka mshindo hapo na hafungake hata. Siku moja natokea mama alikamataka franga zake, ilikuwa kama $800 na iko nafanya makazi za nyumba, akazingiza hivi muharumari bibi yake, akazingiza hivi muharumari na iko na gorope, iko nafanya makazi, akazitia ko tase sutasi, akatia tase nyuma, akaendelea na makazi sana, akaendelea kazi zikamfunga, akaenda mvile. Sasa alitoka mvile akakosa franga kama nisikia. Juma ikaisha, alizotafuta franga na kumbuta vitu vyote nakosa franga. Mwa ile nyumba. Nakwambia kama shukurani ni sadaka inafanyika vitu niliko nyuma ya kitu. Tena mimi nakuya asubuhi niko natembea nafika pale. Habari mama mzuri. Muko bia sisi tuko bia. Lakini pastor uombe, nilikuwa na $800 nilishazikosa. Nilikosa kama mtu aliniiba, nilikosa kama nilizitia wapi, kama mtu alizilogota, kama alizibeba siyui. Na hawa watoto hakuna mtu kama anaweza zibeba. Tuombe. Tukaomba. Nikasema Mungu, hivi vitu $800 ni kitu gani mbele yako? Si unajua unaona Yesu. Ufungue milango. Yeye alisema pasua njia. Kasema unajua mama Njoli analia, mimi naleta rekete kwako, nimemaliza. Umtafutie makuta zake. Basi. Kasema amini. Basi kisha nikamwambia mama, unipatie chai nikunywe. Chai iko nikunywe nisitoke mumwako na sitemea mumate ya baraka. Nipatie chai nikunywe. Anakimbia Muhammad, analeta termosi anatia pale. Sasa alienda kasumba tafu. Nafu. Akasema baraya katera huyu ni wa hatari. Ukunye ile chai, ukunye ile maziwa, ukipenda nakupa uimalize. Amen. Mungu atapasua njia. Inamisha kichwa hicho. Umwambie Mungu, hii sadaka sijue. Niko nakosa kama nitatia mwatana nini. Si awaza hata. Nikingali inapiga tu akili sielewe. Baba, nisaidie. Mungu. Uko Mungu. Wewe si mwanadamu. Hekima zako ziko juu. Maisha yetu unaiona katika urefu wake na unatutakia baraka. Mwanadamu ni nani hata Bwana umkumbuke?
Ni nini ndio tunaweza kukupa wewe? Hakuna. Ni wanyonge na wadhaifu, lakini tunahitaji kukusikia, tunahitaji kupokea baraka kwako. Taifa lako hili Bwana ulibariki, walio hapa na wasio hapa Bwana uwabariki. Fungue milango ya baraka mbele ya kila mmoja wetu. Roho wako Mtakatifu, mwalimu mkuu, akamilishe maneno haya katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen.